वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी 3 दिन वक्फे के बाद आज शुरू करने हैं। मेरे नाल रहो तो राजधानी की कहानी भी दसूँ, सफ़र भी करूँ। 3 दिन का वक्फा इन गल थे जो सराइकी वसेब दे समझो विजिट थे, दौरे थे, उतना भी कुछ बस्ती दे व्लॉग रिकॉर्ड किए उतन साझे करे साबुते। राजधानी दे विच क्या सूरत हाल है, ये हाल विलो तक देवा। हफ्ते का पहला दीवार सोमवार लोग अपने कम्मे कारों तो वेंदे हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच खास तौर पर सोशल मीडिया ते खसूसी तौर पर नैशनल मीडिया ते भी इंज वेले जी सब तो अहम खबर या बयान जड़ा है वो शेयर किया वेंदा पे वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बयान है। उन्हों का जड़ा बयान है वो सोशल मीडिया ते कौमी मीडिया उत्ते बहुत ज़्यादा शेयर किया वेंदा पे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अज कल उन्होंने खिताब यूनिवर्सिटी के बाले नाल शेयर किया गया, जिहदे विच उन्होंने आखी जो कहीं भी फितना अल खवारिज को फरसूदा सोच ई मुल्क ते मुसलत थी मन की इजाज़त न दिसूँ। ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह करने पैन। इस्लाम दुनिया दे विच सब तो पहला मज़हब है जै औरत को इज्जत दे के आसमान तक पुजाए। औरत चाहे माँ होवे, बीवी होवे या धी होवे, कहीं भी किरदार इस्लाम औरत को हमेशा इज्जत देती है। फितना अल खवारिज कौन थींदन खातून दे ई मकाम को खसण वाले, उन्हें को ये इख्तियार कह दिते इको कोई नहीं खस सकता। असा फितना अल खवारिज को ते उन्हें तमाम फसादियों को जेड़े रियासत नाल लड़ते पैन उन्हें को चेतावनी देने हैं वो रियासत के सामने सरेंडर करन ते वल रहम की तवक्को करन, वरना रियासत उन्होंने उत्ते कोई रहम ना करे सी। ये बयान आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से शेयर थींदा पे, इन ते तजज़िये तबसरे थींदे पे। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोड़े कारकुन ने समझो तंजिया तबसरेबाजी जुमलेबाजी भी जारी है। खैर ये वो बयान है जड़ा इंज वेले सोशल मीडिया से सब तो ज़्यादा डिस्कस थींदा पे। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब थीवन वाले PTI के अरकान का जोड़ा मुस्तकबिल है उनका फैसला भी थीवन वाला है। जराए दसे जो कमेटी अरकान को शोकाज नोटिस दिता तो अज उन्होंने सर गिदा गए जवाबदेही की शोकाज नोटिस का जवाब गिनसन अज उन्हें कने तो वल उन्हें अरकान को पार्टी विच रखन या ना रखन का फैसला थी। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने बारे पहले भी खबर आया कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम दे विच गायब थी गए ते इन इरादा जड़ा हा वोट देने वाला हा। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिते कुछ लोगों ने, कुछ लोग इस दौरान गायब थी गए। उन्होंने वोट तो ना दिता लेकिन उन्होंने मुखालफत भी ना ही की थी, चूँकि पार्टी को दसिए बगैर इडे उडे थी गए, गायब थी गए। उन्हें बारे ख्याल यह कि अगर जरूरत पवे हा तो शायद उन्होंने वोट गिद्दा भी बन सकता हा। अगर जमीयत उलमा इस्लाम नाल कोई ठई न थी विया, कोई वायदा ना थी सकता था, वल उन सूरत इन लोगों का वोट जड़ा है वो 26वीं आईनी तरमीम में इस्तेमाल थी बना। अज उन्हें का जवाब सुनने तो बाद पार्टी तो कढ़न या ना कढ़न का फैसला थी। जेको फैसला आज थी कढ़ा थी इन हाल भी तो पूरे सुन ते विफाकी वजीरां दे बयान भी आने पैन। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस की सियासत के जोड़े
محاذ آرائی ہے ان بارے رانا تنویر آ کے جو تحریک انصاف دے لوگ آپس دستوں گریبان ہیں پارٹی چھوٹے چھوٹے گروپ بن چکن ملک دشمن پارٹی دا ایو ہی حشر تھی رہا ایو ہی حشر تھی دے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان آ کے جو بہوں جلاؤ گھراؤ تے انتشار تھی چکے ہوں ساکوں اگو دے بدلنا چاہیے ملک دے وچوں نفرت دی سیاست کو ختم تھی ہونا چاہیے تحریک انصاف آ کے جو عوامی حمایت تو محروم سیاستدان گھبرائے وطن عوام انہیں کو مسترد کر چکی ہے انہیں دے کولو مذاکرات دے نتیجے نہ کہیں فیصلے دی کوئی طاقت ہے تے نہ ہی انہی کوئی امید ہے ملک دی خاطر مذاکرات دی کوشش اساں ضرور کی ہے این کوشش دے وچ حکمران اپنے آپ کو بے نقاب کرن دے سوا کچھ نہیں کر سکے پی ٹی آئی دی سیاسی کمیٹی تے فواد چودھری ایک باری بل آمنے سامنے آ چکے ہیں تحریک انصاف دی فواد چودھری والوں شعیب شاہین کو تھپڑ مارن دی جڑی واقعہ ان کی مذمت کی دی گئی ہے یہ آکھا گیا جو بلا اشتعال حملہ نہایت سنگ دلانہ اقدام ہے فواد چودھری دا حملہ مجرمانہ اقدام ہے سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی آکھے جو شعیب شاہین کو تھپڑ تحریک انصاف دے چہرے دے اتنے تماچا ہے فواد چودھری پی ٹی آئی دی سیاسی کمیٹی دے فنڈ کو کھاندے رہ گئے انہوں نے فواد چودھری کو سیاسی کمیٹی دا فنڈ کھاؤن والا بھی قرار دے دیتے سوال کیا کہ اگر تساں لیڈر ہو تے انہیں کیتے تحریک تنخواہ گن کے شامل تھی وہ تو کیا تساں سیاسی کارکن ہو نہ مطلب یہ ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب سیاسی کمیٹی دے ویلے جڑے ویلے ذمہ دار ہیں اونجے ویلے شاید یہ تنخواہ گن کے کام کرنے دے رہ گئے این گالوں پی ٹی آئی نے این طرح دا طنز کیتے ظاہر ہے فواد چودھری تو حق ہے کہ وہ جماعت دا جڑا یہ الزام ہے کہ تنخواہ گن کے وہ کام کرنے رہ گئے ان کتنی صداقت ہے آپ دسے سن انہیں یہ الزام ملایا جو قانونی کمیٹی تے انفارمیشن دے نام ہوتے ملک دشمنے دی مہم تے اپنی مہر لا کے تحریک انصاف کو شدید نقصان بھی پہنچایا گیا ہوں تک یہ کام کیتا وینا پہ ہوں یہ تماشا ختم تھی ہونا چاہیے یہ جناب علی پی ٹی آئی نے چارج شیٹ کی تے فواد چودھری کو فواد چودھری نے ہفتے والے دیوار اڈیالہ جیل دے باہر شعیب شاہین وکیل رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف دے تے اسلام آباد دے ایک حلقے تم امیدوار بھی ہیں تے انہاں دا کیس بھی الیکشن ٹریبونل چلدا پہ انہاں دی آپس دے وچ تو میں تھے یہی تے فواد چودھری نے میڈیا رپورٹ کے مطابق تھپڑ شپڑ بھی مارے جن کے نتیجے دے وچ باہم بھی زخمی تھی شعیب شاہین دی تے شعیب شاہین دے حق وچ پارٹی نے بیان دیتے تے بعد دے وچ فواد چودھری آکھیا کہ عمران خان صاحب ساری صلح کروا دیتی ہے انہیں جواب دے وچ شعیب شاہین آکھیا کہ ساری فواد چودھری نال کوئی صلح نہیں تھی فواد چودھری ایک ٹاؤٹ شخص ہے یہ ہے جناب خاص طور دیتے ہیں پی ٹی آئی دا معاملہ مدعا جڑا چلتا پہ آپس دے وچ بھی خبر تو کو کراچی حیدرآباد لاڑکانہ سمیت سندھ تمام شہریوں واسطے ہیں وہ خبردار تھی وجن غیر رجسٹرڈ گڈیاں ہیں جڑا وہ اج تو ضبط تھی بن شروع تھی ویسن کم عمر جڑے ڈرائیور ہیں انہیں کوئی گرفتار کیتا وی سی لائسنس دے بغیر گڈیاں چلاون والے بھی پکڑے ہوئے سن شو روم تو صرف رجسٹرڈ گاڑی ہی نکل سکتی گاڑیاں دے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی لازم ہو سن اسلام آباد پنجاب تے خیبر پختونخوا دے وچ یہ سبھی مہم بھی چلتی پئی ہے کراچی ٹریفک دی قوانین دی خلاف ورزی تے کاروائیاں تھیں ایک ہفتے دے دوران 15,347 چلان 19 مقدمات درج تھیں ٹریفک پولیس حکام دے مطابق لائسنس دے بغیر گڈی چلاون تے 5,666 چلان کیتے گئے سگنل دی خلاف ورزی تے 2,549 نو پارکنگ تے 1971
بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل چلاون تے 1219 تے فینسی نمبر پلیٹ چلاون تے 897 چلان کیتے گئے نے جناب علی خبراں. ایک بھی خبر راولپنڈی دے حوالے نال بھی ہے کہ تھا پانی دا بحران شدت اختیار کر گئے. واسا ہنگامی صورتحال نافذ کر دیتی ہے. زیر زمین پانی دی سطح 700 فٹ تک ڈھہ گئی ہے. راول ڈیم وچ صرف 45 ڈی دا پانی باقی ہے. بارشاں نہ تھیاں تے اے بہوں سنگین خطرہ ہے. راولپنڈی گھریں تے سروسز اسٹیشن دے اتنے گڈیاں دھوون تے بھی 1 مہینے واسطے پابندی لا دیتی گئی ہے. ایم ڈی واسا آکھے جو شہری باغیچے کو بھی پانی ڈیون تو گریز کرن. یہ ہے جناب علی خبر. تے ان طرح دیا بیا خبراں بھی ہیں راجدھانی چ آج یہ کچھ شام کو حال ابھی لے دسوں سیاسی محاذ سے کیا تھی نہ پے تے ملٹری ٹرائل کیس بھی ہو سی تے بیا خیر خبراں بھی اڈیالہ جیل دے وچ بھی کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی دی آپسی لڑائی دی کیا صورتحال ہے. یہ حال ابھی بھی شام کو بلا کر سو شام تک میں کوئی اجازت میں درخواست یا کر سکیں والے بلاگ کو شیئر لازمی کرائے. یوٹیوب پہ اگر دے بیٹھے ہو تو میرے چینل بھی سبسکرائب کی وجہ کمنٹ بھی کی وجہ تو لائک بھی کی وجہ. فیس بک پہ بھی شیئر کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو کمنٹ بھی کر سکتے ہو. ٹویٹر یعنی ایکس تے بھی یہ سہولت موجود ہے. ری پوسٹ بھی تھی سکتے کمنٹ بھی تھی سکتے لائک بھی تھی سکتے. شام تک اللہ سبحانہ دے.